नमस्कार। मोहिनी क्रिएशन की तरफ से फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल শাড়ি है। इसको बोलता है रेशम कोटा। এই রেশম কোটার উপরে যে অ্যাপ্লিক ওয়ার্ক করা রয়েছে, সেলফ কালারের জামদানি পাড় দেওয়া রয়েছে। এরকম অল ওভার সেলফ কালারের জামদানি পাড় দেওয়া রয়েছে, আর এরকম টেম্পেল ওয়ার্ক করে দেওয়া রয়েছে। টেম্পেল ওয়ার্কগুলো সেলফ কালারের উপরে হবে। বেস ম্যাটেরিয়াল থাকবে রেশম কোটা উইদাউট বিপি 5.5 মিটার, ঠিক আছে। আর তার সাথে যে কাজটা থাকবে এগুলো সেলফ ওয়ার্ক থাকবে, এগুলো উইদাউট বিপি হবে। এর পেছন দিকটাও ঠিক এইরকম ভাবেই কাজ করে দেওয়া রয়েছে, পায়ের দিকে এইরকম ভাবে কাজ করে দেওয়া থাকবে। আর যে কাপড়টা থাকবে শুধু 1.5 হাত ছেড়ে আমাদের কাজটা শুরু করা রয়েছে, ঠিক আছে। ভালো লাগলে এসএস নেবেন। এসএস নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8910468148-এ কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। এই যে শাড়ির লুকটা খুব সুন্দর লুকের মধ্যে যাচ্ছে। নেক্সট আরেকটা আইটেমে চলে যাচ্ছি। সেলফ এখানে যে কাজটা রয়েছে সেটার বেস ম্যাটেরিয়ালটা রেশম কোটাই থাকবে। রেশম কোটাই থাকবে, শুধুমাত্র চেঞ্জেস যেটা হবে সেটা এই যে पीला कलर का जो कपड़ा है, मतलब ये जामदानी पार है, पार यहाँ पे लगाया हुआ है और पीला कलर का ही ऐसे टेम्पल वर्क किया गया है ऑल ओवर साड़ी में। बहुत अच्छा सुंदर दिखने में है, आपको अच्छा लगे। बहुत लाइट वेट है ये वाला जो रेशम कोटा है, बहुत लाइट वेट होता है। आपको पसंद आया तो मेरा नंबर 8910468148, ये नंबर पे संपर्क कीजिए। आपको टोटल इसका कैटलॉग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, हम लोग कस्टमाइज भी कर देते हैं। नेक्स्ट আরেকটা আইটেমের ভেতর চলে যাচ্ছি। বেস কালারটা হোয়াইটই থাকবে, আগেও বলেছিলাম যেমন বেস কালারটা হোয়াইটই থাকবে। খুব সুন্দরভাবে এই যে নীল রঙের একটা জামদানি পাড়, নীল রঙের জামদানি পাড়ের ওপরে এইরকম কাজ করে দেওয়া রয়েছে। এর पल्लूटा देखें, पल्लू में बहुत अच्छा से काम किया गया है और इसका बैक साइड भी ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। ये विदाउट बीपी होता है, इसका बहुत लाइट वेट होता है। ये कपड़ा का वेट एक्चुअल 180 ग्राम्स आता है। नेक्स्ट आइटम के ऊपर चला जाता हूँ। नेक्स्ट आइटम और एक है, ये देखिए खूब बहुत अच्छा बेस कलर व्हाइट है। बेस कलर व्हाइट के ऊपर ऐसे जामदानी वर्क किया गया है। खूब सुंदर देखते, खूब सुंदर लालेर ओपरे सादा, खूब मैचिंगटा खूब भालो लागছে। আপনাদের ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নেবেন। আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8910468148, এই নম্বরে সম্পর্ক। এখানে এই যে পাড়টা লাগানো রয়েছে, পাড়টা মাল্টি কালারের পাড় দেওয়া রয়েছে। মাল্টি কালারের পাড়ের সাথে এই মাল্টি কালারের এইরকম টেম্পেল ওয়ার্ক করা রয়েছে। আর এই টেম্পেল ওয়ার্কগুলো দেখেন, এখানে যে কাজ করা হয়েছে সেম সুতো দিয়ে কাজ করা রয়েছে, খুব সুন্দরভাবে কাজ করে দেওয়া রয়েছে। তাই আপনাদের ভালো লাগলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8910468148-এ সম্পর্ক করুন। না হলে আমাদের কারখানায় ডিরেক্ট আসেন। আমাদের কারখানা হলো 2 নম্বর महबूबपाड़ा, रानाघाट, नदिया। हम लोगों का कारखाना में आप लोग जरूर एक बार विजिट कीजिए। इसका एड्रेस है 2 नंबर महप्रभुपाड़ा, रानाघाट, नदिया। अगर कुछ दिक्कत होता है तो कॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को टोटल गाइड कर दिया जाएगा। तो ये शॉर्ट वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।